السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه تاع ايس كريم بذوق الكراميل. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de crème glacée au caramel. Je commence par les ingrédients en français. J'ai 100 g de sucre pour le caramel. J'ai 500 ml de crème. J'ai 500 ml de lait. 4 cuillères à soupe de lait en poudre. 50 g de glucose. Vous pouvez, si vous n'avez pas, vous pouvez ne pas le faire, c'est facultatif. J'ai 3 jaunes d'œufs et j'ai aussi 50 g de sucre. المقادير باللغة العربية: عندي 100 غرام تاع سكر باش نحضروا الكراميل، عندي 500 ملل من الكريمة السائلة، 500 ملل من الحليب، 4 ملاعق من حليب البودرة، عندي هنايا 50 غرام من الجلوكوز ممكن تستغنوا عليه، 3 صفار بيض، و50 غرام من السكر. أول حاجة نقوم بها نحضروا الكراميل ونسخنوا الكريمة تاعنا. بسم الله. إذا كما قلنا أول حاجة نديروها نوضعوا السكر في هذا الإناء، في هذه الكاسرونة، نديروها على نار متوسطة ونبداو نحركوا حتى نتحصلوا على الكراميل. Donc quand vous voyez, j'ai mis le sucre dans une casserole sur un feu moyen et je vais remuer sans arrêt jusqu'à obtention d'un caramel. Pendant ce temps-là, je vais chauffer aussi ma crème. كما راكم تشوفوا هنا الكريمة وضعتها كذلك في كاسرونة وغادي نوضعها على النار ونسخنها. كما راكم تشوفوا الآن السكر تاعنا بدا يذوب، إذا نحركه بدون انقطاع باش ما تلصقلناش في في الكاسرونة تاعنا. Donc voilà, on commence à remuer. Comme vous voyez, ça commence à fondre. Alors on remue sans arrêt. إذا نستمر في تحريك الكراميل تاعنا. كما راكم تشوفوا اللون تاعه بدا يولي ذهبي. إذا كما راكم تشوفوا الكراميل تاعنا راه جاهز. الآن نضيفوا الكريمة الساخنة. Comme vous voyez ici, notre caramel est déjà prêt. Là, on va ajouter la crème. Là, il ne faut pas avoir peur. Là, comme vous voyez, ça se cristallise, mais on continue de remuer jusqu'à ce que le caramel fond une deuxième fois. إذا نحركو جيدا باش هذيك الكتلة تاع الكراميل اللي تشكلت لنا تعاود تذوب. Après ébullition, maintenant je vais ajouter le lait froid. J'ajoute le sucre, le glucose aussi. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas le glucose, vous pouvez vous en passer. Lui, il joue comme stabilisateur pour la crème glace. إذا إلا ما عندكمش الجلوكوز ممكن تستغنوا عليه، ماشي مشكل. زيدوا كذلك حليب البودرة. نواصلوا في التحريك. Donc on continue de remuer et à la fin on ajoute les jaunes d'œufs. Donc les 3 jaunes d'œufs comme vous voyez, on les ajoute aussi et on remue énergiquement. On va amener jusqu'à ébullition. إذا حتى من يغلي الخليط تاعنا نطفيو عليه ونديروه من بعد يبرد. نستمر إذا في التحريك. Donc je continue de remuer sans arrêt. إذا بعد ما ندمجوا كل العناصر تاعنا نحركوه حتى تسخن جيدا المكونات تاعنا، ولكن ما لازمش تغلي.
باش ما تخسرناش الكريمه تاعنا. Donc comme vous voyez, il faut vraiment remuer jusqu'à ce que tout s'intègre et tout se mélange bien comme il le faut pour avoir un mélange vraiment homogène. Mais il ne faut pas aller jusqu'à l'ébullition, sinon vous allez rater votre crème glacée. إذا هنا ما بقى لي إلا نروح نوضعها في إناء ومن بعد نوريكم المرحلة المقبلة. Donc voilà, je vais la mettre dans un récipient et je vais vous expliquer l'étape suivante. والآن غادي نصفيوها في إناء اللي يروح للبراد. Donc voilà, on va la filtrer et on va la couvrir avec un papier film. Faut la couvrir et la mettre dans le congélateur. تعطيوها بلاستيك شفاف وتوضعوها في الثلاجة لمدة 4 ساعات، ليس في الثلاجة، في المجمد إلى 4 ساعات. Donc on va la mettre dans le congélateur pour 4 heures minimum. بعد ما خرجنا الكريمة تاعنا أو الآيس كريم من المجمد، الآن غادي نوضعوه في كأس ونزينوه بأي شيء عندنا، شوكولاتة أو أي شيء. Donc après congélation de notre crème glacée, maintenant on va la mettre dans une coupe et on va la décorer avec du chocolat. الآن زينوها بشوكولاتة أو أي شيء عندكم في البيت. إذا كما راكم تشوفوا الكريمة تاعنا هي حاضرة، ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. ما تنساوش تشاركوا في القناة اذا كنتم ما تشاركتوش. Donc voilà, notre crème glacée est prête. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. في رعاية الله وحفظه.